बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सोकर उठने के बाद औरत घर के बाहर वाले दरवाजे के पास सिर्फ एक चीज रख दे, पूरा दिन फिर जो मुंह से मांगती रहेगी, पूरा दिन जिस चीज की तलब करती रहेगी, पूरा दिन जो दुआ मांगती रहेगी, जो मुंह से निकालेगी, अल्लाह पाक उसको पूरा फरमा देंगे। सिर्फ उस औरत को ही नहीं बल्कि घर में मौजूद जो बंदा अपने मुंह से मांगता रहेगा, अल्लाह पाक वो अता फरमा देंगे। यकीन करो कि औरत का ये छोटा सा एक अमल दौलत का पहाड़ खड़ा कर देगा। अगर आपके घर में रिस्क की बहुत ज्यादा कमी है, दौलत की बहुत कमी है, दिन ब दिन बेबरकती पैदा होती चली जा रही है, दिन ब दिन दौलत में इजाफा होने की बजाय कमी आना शुरू हो चुकी है, तो मेरे वो तमाम भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं अपने घर में ख्वातीन को ये अमल लाजमी बता दें। और जो ख्वातीन ये खुद ही वीडियो देख रही हैं वो सुबह उठकर अपने घर के बाहर वाला जो मेन गेट होता है, बाहर वाला दरवाजा होता है, उसके पास एक चीज रखनी है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप लोगों ने आज का ये अमल समझ लेना है। जो मेरी बहनें चाहती हैं कि उनके घर में मौजूद उनके भाई, उनके शोहर, उनके बेटे फारिग बैठे हुए हैं, कोई भी काम करने को नहीं मिल रहा, गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, ये छोटा सा अमल करके देख लो, इंशाअल्लाह वो परवरदिगार आपके घर में दौलत की बारिश अता फरमा देगा। आपके घर में इतना रिस्क आ जाएगा, इतने रिस्क के ढेर लग जाएंगे कि आज से पहले आपने ये अमल पहले कभी नहीं किया होगा। अमल कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा अमल है। बस इसको आप लोग ध्यान से समझ लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन भाइयों तक, उन बहनों तक शेयर करें कि जो अपने घरों में परेशान हाल बैठे हुए हैं, जो मोहताज बनकर रह चुके हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके ऊपर इतना कर्ज चढ़ा हुआ है कि वो सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि हमारा ये कर्ज कैसे उतरेगा, हमें कर्ज से निजात कैसे मिलेगी। वो मेरे तमाम भाई जो इतना पढ़ लिखने के बावजूद, अपनी तालीम पर इतना खर्च करने के बावजूद भी घर में फारिग बैठे हुए हैं, बेरोजगारी का शिकार हैं, उनकी किस्मत का भी दरवाजा खुल जाएगा, उनकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इस अमल में आप लोगों ने क्या करना है कि जो ख्वातीन रात को देर से सोती हैं और सुबह देर से उठती हैं, वो याद रखें कि ऐसा करना घर में इतनी बेबरकती लाता है कि अगर आपको पता चल जाए तो आप रोजाना सुबह उठकर अपना बिस्तर समेट कर आप ये अमल कर लेंगी। क्योंकि घर में जो औरत होती है उसका सुबह देर तक सोए रहना बेरोजगारी का, बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। सबसे पहले मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि वो रात को कोशिश करें जल्दी सोया करें। सुबह उठकर फजर की नमाज अदा करने के बाद ये छोटा सा अमल कर लिया करें। अगर वो नापाक हैं तो फजर की नमाज के बाद यानी सुबह सुबह के वक्त उठकर ये अमल कर लिया करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर देखें कैसे रिस्क के ढेर लग जाते आपके घर में। इस अमल में आप लोगों को एक अगरबत्ती चाहिए होगी, एक ले लें या दो ले लें। अगरबत्ती आपको पता है कि इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, ये घर में बरकत लेकर आती है। क्योंकि अगरबत्तियों को अक्सर आपने देखा है कि शबे जुमा को घरों में जलाया जाता है, कब्रिस्तानों में जलाया जाता है, मज़ारों पर जलाया जाता है। इसकी खुशबू भी प्यारी होती है और खुशबू के साथ साथ ये किस्मत के ताले भी खोल देती है। वो कैसे खोलती है गौर से सुन ले। जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से पहले आपने नहीं किया होगा, लेकिन आज आप करके खुद देख लें। आप कहोगे कि वाकई मैंने सच कहा कि इस अमल की बरकत से ही मेरे घर से बेबरकती खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई और रिस्क ही रिस्क आना शुरू हो गया। औरत क्या करे कि सुबह उठकर एक अगरबत्ती अपने हाथ में पकड़े और उस अगरबत्ती के ऊपर अल्लाह पाक के दो इस्म मुबारक हैं वो पढ़ने हैं। वो कैसे पढ़ने हैं कि एक अगरबत्ती अपने सीधे हाथ में पकड़ ले और उस अगरबत्ती के ऊपर 10 मर्तबा ये अमल पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि या खालिकु, अल्हम्दुलिल्लाहि या राज़िकु। ये अमल आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, साथ आपको अगरबत्तियां भी नजर आ रही हैं। आप चाहें तो 2 से 3 अगरबत्तियां ले लें, एक भी ले लें तो काफी होगी। आपने अगरबत्ती अपने हाथ में पकड़कर 10 मरतबा ये अमल पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि
یا خالقو الحمدللہ یا رازقو۔ جب آپ یہ پورا عمل پڑھیں گے تو وہ ایک مرتبہ شمار ہوگا، الحمدللہ یا خالقو الحمدللہ یا رازقو، یہ ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے 10 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے، الحمدللہ یا خالقو الحمدللہ یا رازقو۔ یہ 10 مرتبہ پڑھ کر اس اگربتی کے اوپر پھونک مار دیں، اور پھونک مارنے کے بعد اس اگربتی کو جلا کر آپ لوگوں نے صبح اٹھتے سار ہی اپنے گھر کے جو مین گیٹ ہے، آپ کا جو باہر والا دروازہ ہے، وہاں پر آپ لوگوں نے اس اگربتی کو لگا دینا ہے۔ یقین مانو یہ اگربتی صرف لگانے کی دیر ہوگی، جو اس پر عمل پڑا ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ بندے نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ شکر کرنے والوں کو اللہ پاک بہت پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ صبح صبح اٹھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے اور ساتھ یہ عمل پڑھے کہ اے اللہ تو خالق ہے اور تو رازق ہے، تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے، تو ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب آپ صبح صبح اٹھ کر یہ عمل پڑھ کر اگربتی کے اوپر پھونک مار کر اس کو جلا دو گے اور اپنے گھر کے دروازے کے پاس اس کو لگا دو گے، اس کو رکھ دو گے، تو جیسے جیسے اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہوگی، جیسے جیسے یہ اگربتی اپنی خوشبو کو پھیلانا شروع کرے گی، ویسے ویسے آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ جن کا رزق بند ہو چکا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندشیں لگ چکی ہیں، ان کا رزق کھل جائے گا۔ جس گھر میں بے برکتی پیدا ہو رہی ہے، اس گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ جس گھر سے بیماریاں جانے کا نام نہیں لے رہی، اس گھر میں بیماری ختم ہو کر شفا ہی شفا آنا شروع ہو جائے گی۔ جس گھر میں جادو جنات کا سایہ ہے، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میرے تمام بھائی اور بہنیں، یہ چھوٹا سا جو عمل میں نے آج آپ کو بتایا ہے، اگربتی کا عمل ہے۔ ایک اگربتی آپ کو 5 روپے کی مل جائے گی، اگر ایک پیکٹ لیں گے تو 10 روپے کا مل جائے گا۔ اپنے گھر میں لا کر رکھ دیں، ہر دوسرے دن ایک اگربتی جلا دیا کریں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ جو عورت، جو میری بہن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ عمل کر لیتی ہے، اس کے بارے میں تو پوچھو ہی مت کہ اس گھر میں دولت کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس گھر میں اتنا رزق برستا ہے، یوں کہہ لیں کہ رزق کا سیلاب آ جاتا ہے۔ میری اپنے تمام بھائیوں بہنوں سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ لوگوں کو ہماری کاوش پسند آتی ہے تو اس کو صرف اپنے تک مت رکھا کریں، اس کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔